अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि इसके प्रॉफिट रेट्स जो हैं ये कब तक बढ़ने की तवक्को है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं या इन्वेस्ट करने का अगर आप इरादा रखते हैं तो आपके पास कौन सी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो होना ज़रूरी है। ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। लेटेस्ट ब्लॉग, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट nationalsavingspakistan.com को विज़िट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बशमूल लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तमाम बचत स्कीमों के हवाले से वो आपको यहाँ पे ब्लॉग्स की सूरत में मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो इस वक्त पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट जो चल रहा है इस वक्त वो है 1380 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर। अब इस पे सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी खबरें बन रही हैं। मैंने पहले भी आपको बार बार इसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन दी है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर जो है वो फेक न्यूज़ होती हैं। सम टाइम आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनका तो प्रॉफिट रेट्स बढ़ने पे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और जो नए इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी डेफिनेटली ये सोचते हैं कि क्या आने वाले टाइम पे प्रॉफिट बढ़ेगा या हम अभी इन्वेस्ट कर लें। क्योंकि इन बचत स्कीमों का ये रूल होता है कि अगर इस वक्त आपको बढ़ा हुआ प्रॉफिट मिल रहा है तो आगे आपको 10 साल तक यही प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसके ऊपर प्रॉफिट कम भी हो जाता है तो आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, यानी 1380 से अगर प्रॉफिट कम हो जाता है तो आपका अगले 10 साल यही चलता रहेगा। अगर कभी बढ़ेगा इसमें से तो जो आपका टाइम बकाया होगा 10 साल में से उसके ऊपर आपको ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट ही मिलता रहेगा। अब यहाँ पे जो बढ़ने वाली तवक्को है ये यहाँ पे अभी कम है। जैसे कि आपको पता है कि डॉलर की प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है। वैसे तो हमें महंगाई से तो कोई इसका जो फ़ायदा है वो नहीं मिल रहा, लेकिन ओवरऑल अगर आप इकॉनमी को देखें या पेपर वर्क देखें तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारी जो कमी हुई है डॉलर की प्राइस में। तो जो हुकूमत है वो कहती है कि हमने काफ़ी सारी महंगाई भी कम कर ली है, हालांकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको हमें फेस करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में कोई ना तो निज़ाम है ना कोई कानून है, सिर्फ़ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसलिए सिक्योरिटी है सम टाइम कहीं ना कहीं कौमी बचत में दूसरे बैंकों की निस्बत, लेकिन जो प्रॉफिट रेट्स हैं इसके बढ़ने के हवाले से अभी तक, जब तक कि नई मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे आ नहीं जाती उससे पहले कोई प्रॉफिट रेट्स बढ़ने के हवाले से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। हाँ, अचानक ऐसा कोई फ़ैसला हो जाए प्रॉफिट रेट्स बढ़ाने का तो इस पे कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ये एक अलहदा चीज़ है। अब जो प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है वो आपको 1380 रुपये है। नेक्स्ट प्रॉफिट बढ़ने के हवाले से नई मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आएगी, नवंबर में आएगी या अगले महीने में अगर आती है तो ये देखना पड़ेगा। डेट के हवाले से इंफॉर्मेशन इसको अलग में शेयर कर दूँगा। तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके फ़ौरन बाद 15-20 दिन में आपको ये फ़ैसला देखने को मिलेगा। अगर तो प्रॉफिट रेट्स यानी शरह सूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बढ़ाता है तो फिर तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनमें उम्मीद की जा सकती है कि कुछ इजाफ़ा हो। अदरवाइज़ जो इस वक्त एनालिसिस किए जा रहे हैं वो प्रॉफिट रेट्स कम भी हो सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं तो ये एक बेस्ट टाइम है। अगर कोई नया बंदा यहाँ पे सुन रहा है वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। यहाँ पे इस वक्त जो है बेहतर टाइम है बहबूद सेविंग या पेंशनर या इस तरह शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट इनमें इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से आपको पता है कि एक शर्त है कि सिर्फ इसमें पेंशनर जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो चीज़ लोगों को पता नहीं होती कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन्वेस्टमेंट कर ली है तो यहाँ से आपको पैसे निकालने भी पड़ सकते हैं। कभी भी बंदे को परेशानी हो सकती है तो यार पैसे निकालने पड़ेंगे, तो इसके लिए क्या यहाँ पे जो इनकैशमेंट के हवाले से जो है वो क्या कहते हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे
جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیسک چیزیں یہی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہوتی تو اس کے اوپر آپ کو یہ کہ جب آپ نکالنے جاتے ہیں تو آپ کو فیس کا پتہ چلتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ 4 سال تک آپ کے اوپر یہ فیس لگائی جاتی ہے، پہلے 4 سال۔ اس میں پہلے سال میں آپ سے 1,000 روپے 1,00,000 روپے کے اوپر کاٹ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے سال میں پیسے نکالتے ہیں چاہے 364 دن بھی ہوں، آپ سے جو ہے 1,000 کاٹ لیا جائے گا۔ اگر دوسرے سال میں داخل ہو جاتے ہیں تو دوسرے سال میں 750 روپے 1,00,000 روپے کے اوپر کٹوتی ہوگی، تیسرے سال میں 500 روپے 1,00,000 روپے کے اوپر، اور چوتھے سال میں جو ہے 250 روپے 1,00,000 روپے کے اوپر کٹوتی ہوگی۔ جب 4 سال گزر جائیں گے، 5ویں سال سے جب بھی آپ پیسے نکالیں گے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ انکیشمنٹ لے لیتے ہیں، اگر آپ کے 4 سال ہو چکے ہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ انکیشمنٹ لے لیں اور دوبارہ سے انویسٹ کر لیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو بڑا ہوا پرافٹ ہے یہ آپ کو آگے ملتا رہے گا۔ باقی جو پرافٹ ریٹس بڑھنے کے حوالے سے یہ کوئی شرح سود اتنی زیادہ اوپر نہیں جا سکتی جتنا لوگ سوچ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے بھی بہت فورس کیا ہے، جو آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کو، حکومت کو، لیکن حکومت کی مجبوری ہے، جیسے جیسے شرح سود اوپر جاتی ہے ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، انڈسٹریاں بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بینک سے پیسہ اٹھا کے جو فوراً سے ان کو کنٹریکٹ ملتے ہیں مختلف پروڈکٹس تیار کر کے بھیجنے کے، تو وہ فوری طور پہ بینک سے پیسے لیتے ہیں۔ اگر بینک مہنگے قرضے دے گا تو پھر کاروبار زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور ملک میں جو ایک معیشت ہے اس کو بھی چلانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بار پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے جائیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے بہت سوالات آتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پس پردہ کیا چیزیں ہو سکتا ہے۔ آپ یوٹیوب دیکھتے ہوں تو ڈیلی بیس پہ آپ کو پرافٹ جو ہیں وہ 21-22% بہبود پہ بھی اور پینشنر پہ بھی لگا نظر آتا ہے۔ تو ایسی بھائی گراؤنڈ ریئلٹیز حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پس پردہ کوئی فوری طور پہ اضافہ یعنی غیر متوقع جو آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں جا کے آپ کو پرافٹ ریٹس بڑھنے یا کم ہونے کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ملے۔ تو اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ باقی پرافٹ ریٹس ابھی جو ہیں وہ یہی 1,380 روپے ہیں 1,00,000 روپے کے اوپر، آپ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ 10 اپریل 2023 کے بعد جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ چینج نہیں ہوئے، بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ فوری طور پہ بڑھائے جائیں، اور بڑھ بھی سکتے ہیں اگر جو کچھ ڈالر کی پرائس جو ہے اس کے ساتھ، یا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نیکسٹ مانیٹری پالیسی جو ہے پیش کرنے جا رہا ہے، تو اس کے بعد ہمیں کچھ کلیئر ہو پائے گا کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں یہاں پہ جو ہے ای میل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کریں گے، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔